Ako imate na umu montirati klizna vrata, a nikada to niste radili do sada, ostanite na videu i pokazat ću vam kako ćete to napraviti. Morate znati da su dosta teška, pa je preporuka raditi u dvoje prilikom montaže. U paketu dolaze u nekoliko komada, od kojih je najveći samo staklo i vodilica. A da bi vrata mogla klizati po vodilici, jednostavno nataknite ova dva komada na krajeve i pretegnite vijke. U paketu su i klizači koji se na kraju jednostavno umetnu u nosače. A za montažu vodilice potrebno je zabušiti nekoliko tiplova, a tu su i dva podesiva stopera koji blokiraju vrata na oba kraja. Samo ljepljivu ručku možete zalijepiti na koji god kraj želite. Ova vrata se prebacuju na drugu lokaciju i kako vidite ovi tiplovi nisu bili dovoljno jaki, pa je preporuka staviti jače od onih koji dobijete u pakiranju. Vrata su visoka 207 cm, a vi nacrtajte crtu za montažu na visini od 211 cm. Ako negdje i pogriješite, možete se poslije ispraviti na ovom klizaču nekoliko milimetara. Na poziciji za montiranje prvo provjerite li pod ravan, da vrata ne bi zapinjala. Visinu odredite na 211 cm i povucete crtu u dužini vodilice. Kroz profil vodilice obilježite gdje dolaze rupe za bušenje, a za tiple koristite najmanje fi 10. Zatim vodilicu dobro učvrstite. Ako negdje nastanu oštećenja od bušenja, popravite ih gletom. Zatim klizače ubacite u predviđene utore i dobro ih stegnite. Stopere ubacite s obje strane i namjestite kako vam odgovara. Ukrasnu masku ubacite gore u ovaj utor, a dole ispod. Nažalost, u mom paketu nije bilo dijelova za maskiranje krajeva, pa se tu morate snaći sami. I na kraju postavite ovu podnu vodilicu koju možete zabušiti, a ja ću je samo zalijepiti za pod. I evo ga, staklena klizna vrata su montirana, a ako vas zanima kako sam popunio ovaj prazni prostor zida staklenim kockama, pogledajte moj sljedeći video i naravno pretplatite se.